फ्रेंड्स आज के तुम्हारे साथे आरेकटा नतून रान्नार रेसिपि निये चले एलाम। आज के आमी फ्रूट चाटनी तैरी करब। तो सेई फ्रूट चाटनी तैरी करते गिये आमार की इनग्रेडियेंट्स लागछे आमी तोमादेर साथे शेयार करे निচ্ছি। एखाने कुचिए राखा आम रयेछे, पिस पिस करे निये कला निये नियेछि। एखाने बेदाना रयेछे, छोटो छोटो कुचि करे आঙুর निये नियेछि। एखाने रयेछे छोटो छोटो कुचोनो खेजूर, कुचिए राखा किशमिश, एखाने रयेछे नुन, एखाने रयेछे एकटु थेतो करे नेওয়া एलाच, एखाने रयेछे चीनी, एखाने एकदम छोटो चामचेर 1 चामच मतो आदा कुचोनो, एखाने रयेछे एकदम अल्प परिमाणे सादा तेल और जल। तो आमी रान्नाटा शुरू करछि, तोमरा देखते थाको। फ्राइंग पैनटा गरम हये गेछे, एबार आमी सादा तेलटा दिये देब। तेलेर क्वान्टिटीटा देखे निन, एकदमई अल्प परिमाणे तेल देबेन। एबार आदा कुचिटा दिए देब। एबार आमी एलाचटा दिए देब। एबार आमी कुचिए राखा आमगुलो दिए दिलाम। एबार आमी परिमाण मतो जल दिए देब। जलटा फुटे जाक तारपर फिरे आसछि। एबार जलटा फुटे गेछे, आमी नुन दिए देब परिमाण मतो। एबार स्वाद अनुयायी चिनिटाओ दिए देब। एबार आमी एके एके किशमिशटा और खेजूरटा दिए देब। आपनारा चाइले काजू बादामও दिते पारेन, किन्तु आमी काजू बादाम दिइनि। देखुन चाटनिर मध्य एकटा थिकनेस भाव चले एसेছে, মানে চাটনির যে রসটা আছে ওটা ঘন হয়ে গেছে। এবারে এর মধ্যে আমি একে একে আঙুরটা দিয়ে দেব। চাটনিটা রেডি হয়ে গেছে, এবার আমি একে একে ফলগুলো দিয়ে দেব, দিয়ে নামিয়ে দেব। চাটনি রেডি, এবার আমি সার্ভ করে নিয়ে ফিরে আসছি। চাটনিটা সার্ভ করে নিয়েছি। দেখুন চাটনিটাকে দেখতে কি সুন্দর লাগছে আর একটা সুন্দর স্মেলও আসছে। তো আপনারা ওই ফ্রুটস চাটনিটা ট্রাই করে দেখুন আর আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো। আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে তো ভুলবেনই না। আর আমার পাশে থাকুন, প্রচুর সাপোর্ট করুন যাতে আমি আরও এগিয়ে যেতে পারি আর আপনাদের জন্য এরকম কিছু না কিছু নিত্য নতুন ভালো ভালো রান্না নিয়ে আসতে পারি। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আপনারাও ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টাটা।